কানি খড়িকে আমার পথ থেকে দূরে যদি না সরিয়ে দিই তো তখনই আমি সুন্দরীকে পাবো না। এবার কানি খুড়িকে ডাকো, ওরে কানে ভাতার গো বাপরে ভাষারে কানি নাই গো বাড়িতে গো আসি ভাতার ভাষা শুনেলে আসি গো ভালো করে সেজে গুজে এসেছি গো। এরকম করে না থাকলে ভাতার ভালো করে পছন্দ করবে। আমি ভালো করে সেজেছি না। আরে ষোলো বয়সী হয়েছি রূপসী। আয় আয় খুড়ি আয়। আমি 16 বয়সী হয়েছি রূপসী। 100 টাকা কেজি ফলের দাম। আমি যে ফল বলি লিবি আমার পাকা পাকায়া, লিবি আমার পাকা পাকায়া। ছোট ছোট কালো কালো আছে দুটা যা। আমি যে বলি কে লিবি আমার পাকা পাকায়া, কে লিবি আমার পাকা পাকায়া। ভাতার কোন দিকে আছো জি ভাতার? কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না? দেখতে পাচ্ছি আমি সেজেছি ভালো না। আমি ঘুরতে যাব গো, ওই কি বলছে মতি ঝর্ণা যাব গো। সবাই মতি ঝর্ণাতে চান করতে যাচ্ছে, আমি ঘুরতে যাব গো। তুই ঘুরতে যাবি? তো কানির কথা বললে না গো স্বামী। কেন কি হয়েছে রে? কানি ভালো নাই। কেন কি হয়েছে? কানি আমাকে ভালোবাসে না, আর কানিকে তুমি ভালোবাসো না। কানি খুব বিরক্ত করছে, খুব শান্তাচ্ছে কানি। কানিকে ভালোবাসে না, আমাকে খেতে দেয় না। আচ্ছা, আর বাড়িতে কাজ করে না। সব দিন প্রত্যেক দিন ওই যাচ্ছিল সিনেমা দেখতে যাচ্ছে কানি। সিনেমা? হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ও রোজ সিনেমা দেখছে গো। হ্যাঁ, ও তো চোখে দেখতে পায় না, ও সিনেমা কি রকম দেখে? শরীরটা কি হয়েছে জানো? শরীরে কি হয়েছে? না খেয়ে খেয়ে কি হয়েছে? আর শরীরটা হয়েছে খারাপ। বেশি কিছু খাই না, শরীরটা হয়েছে খারাপ। বেশি কিছু খাই না, শরীরটা হয়েছে। আমাকে খেতে দেয় না। তুমি যে ভাতটা ছেড়েছিলে না, ওটাই ভাত খেয়েছি। আমার ভূত যেটা ছেড়েছে ওটাই খেয়েছি। বেশি কিছু খেতে পারি না গো, শরীরটা খুবই খারাপ। ওই জন্য তুই না খেতে খেতে ঠোঁটটা টেরা হয়ে গেছে, সুটকা হয়ে গেছে। আর বলিস না, ওটাকে না আমার মা কি না যখন জন্ম দিয়েছিল না, ওই জন্য আমাকে না এরাই করে লাভ মেরেছিল আমার মা, ওই জন্য হয়েছিল। হ্যাঁ, মারিও না গো, মারবো কিনা? বেরি করে লাভ মেরেছিলেন। আচ্ছা,
হ্যাঁ গো আচ্ছা হ্যাঁ বল খুড়ি হ্যাঁ বল তো হ্যাঁ তুই যে শরীরটা খারাপ হ্যাঁ। খাবো না মানে এটা কি কি জানিস কি কেন হয়েছে জানিস কি হ্যাঁ আর শরীরটা হয়েছে খারাপ বেশি কিছু খাতি না। শরীরটা হয়েছে খারাপ বেশি কিছু খেতে। 5 কেজি আটার রুটি খাই 5 কেজি আটার রুটি খুবই খারাপ গো শরীরটা গো পাঁচ হ্যাঁ দেখলে শরীরটা খুব খারাপ 5 কিলো আটার রুটি খাবে বেশি কিছু খেতে না 5 কিলো আটার রুটি খাই আচ্ছা আর 3 কিলো তরকারি আচ্ছা। আর ভুজিয়া পেলে ছাড়ি না শরীরটা হয়েছে খারাপ বেশি কিছু খেতে। এই স্বামী গো শোন কানিকে ডাক কানিকে ওই মাগিকে আলাদা করে দে আর আমাকে যুদ্ধ করে দে আর তুই ফারাক হয়ে যা কানিকে আলাদা করব হ্যাঁ তুই যুদ্ধ হবি আমি যুদ্ধ হব আমি ফারাক হব হ্যাঁ হ্যাঁ তোর বুকে না পাঁচ কুচে দিব বাস না গো স্বামী গো তোমার পেটটা কত বড় হয়েছে গো কানিকে ডাক শোন, তোরা ঝগড়া করবি না আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে তোদেরকে কেন ডেকেছি জানিস ডাকো ডাকো করে ওরে চনে ভাত আর কি বে আয় আয় তাড়াতাড়ি আয় ভাত আর ডাকলি কি বে ভাষাটা শুনেলে কত শুদ্ধ ভাষা ভাত আর কি রে স্বামী হ্যাঁ খুব চালাচ্ছে কানি গো আচ্ছা হে ভাত আর ছাউরা হলো হে ভাত আর ছাউরা হলো हमरा बोलाली अच्छा हिया या हिया हुआ ना कि हे भातार ओई माउगी के बात नहीं बोलबी और माउगी संग लटर पटर नहीं करबी ना तो माउगी के मुख में धान लेके ढुकबन चाल लेके मारो এটে আনাটা কানি তোর ছিরি লবটে ইয়া কানিয়া हे पोल्ट्री मुर्गा का मोचारी लेबो तोर जाबो ता नहीं माउगी हे गाछ खिलावनी बेटी गाछ खिलावनी हे गाछ खिलावनी के बेटी गाछ खिलावनी हमरा भातार के तू गाछ खुला के माथा घुरा के रखले माउगी थाम जाबेल दे আনাটা কানি আনাটে তোর ছিরি লবটে হলো ভাতার ভাতার বালি আমরা এখন আসলো আসবে তারপরে ঝগড়া করবি আসলো ঝগড়া করবে করবে আমাকে ভাতার বালি বলবে আচ্ছা ঠিক আছে তোর जाय रलियो था अरे तामा बाजाइला अरे खुशी रे चाइला अरे तामा बाजाइला खुशी रे चाइला बन गई रिक्शा वाला पवन पुते बन गई रिक्शा वाला अरे बन गई रिक्शा वाला पवन पुते बन गई रिक्शा वाला हरि तमा बजाइला खुशी री चाइला तमा बजाइला खुशी री चाइला बन गई रिक्शा वाला पवन माझी बन गई रिक्शा वाला हरि बन गई रिक्शा वाला पवन माझी बन गई रिक्शा वाला दीपंकर अरे दिगाना बड़ी खुशी रे हमरा जाई के दिनवा 16-17 आने की रंगवा बड़ी खुशी रे हमरा जाई के दिनवा 16-17
रानी की रंगवा अरे तामा बजाइला खुशी रे चाइला तामा बजाइला खुशी रे चाइला बन गई रिक्शा वाला पवन माझी बन गई रिक्शा वाला अरे बन गई रिक्शा वाला पवन माझी बन गई रिक्शा वाला हरी हमरा दुर्गापुर में नाम होलो हमर तापस वाला ओहो हरी घारी हमरा दुर्गापुर में नाम होलो हमर तापस वाला मुनि गान कारीला मुनि गान कारीला मुनि गान कारीला आलिया ओ सो पोटेदार भाई हो आलिया ओ सो पोटेदार बोली आलिया ओ सो पोटेदार भाई हो आलिया ओ सो पोटेदार बोली आलिया ओ सो पोटेदार भाई हो आलिया ओ सो पोटेदार बोली आलिया ओ सो पोटेदार हो आलिया ओ सो पोटेदार দেখছো গো ভাতার দেখছো কানের বুদ্ধি দেখছো প্রতিদিন স্টপি আর থত না সবাই শব্দ শুনেলে হাল্লা শুন শুন আমি হচ্ছি পতিব্রতা নারী আচ্ছা প্রতিবত্তা মাও গিরে हमरा ऐसा साथी 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 मौगी कोई हो नहीं আ বাপ রে সাথী মাও গিরে भातार छड़ा हम कुछ नहीं बुझिए हाँ? आगे भातार पीछे भातार উওটো ভাতার सामने भातार हाँ? माथा में भातार बुक में भातार और सबसे नीचे भातार भातार का 2-4 चिमटा रोज मारबी के बारी लगा মা আগে ভাতার माथा में नहीं उठाबी माथा में चढ़ा के फिर नीचे नमा देबी কানি দেখে না বাবা जिने कोई देख ले तब तो सदा सब स्टार्ट तो हमरा मन में होलो एकटा आशा कि भातार के एकटा गोर लगबो भातार हां प्रणाम नहीं हां हां बाप रे आशीर्वाद करिए भातार हमरा के मारा की के नालो এই জেনালো না ভাতার আমরা के দিতে आई मौगी এই সৌদিন आई की भबटे কি ভাবে তুই हुड़ की नहीं देबी तू हुर की नहीं देबी हुड़ की नहीं देबी हुर की नहीं देबी झगड़ा कर मौगी झगड़ा তোর ভাতার का दिमाग आई मौगी और भातार का भी तो एक नंबर का सब आई मौगी হয়ে গেছে হয়ে গেছে তারবালি দোকানটা ঢাক দোকানটা ঢাক তুই আমার সাথে দোকান ঝাপ দে দোকান খোলা রাখাইছে দোকান ঝাপ हमरा गुदाम गुदाम न बोलो এই हां এই জন্য বলছো দুটা বিয়া করিস না রে ভাই দুটা বিয়া করতে গেলে এরকম জানে জ্বালা হয় জিন্দেগি তো করিস না দুটা বিয়া না তো দুটা মাগির জ্বালা সহ্য আর করতে পারবি না कोई हो देखी ले के हमारी इज्जत তাই তো আমার সব বেটা ইজ্জত মাগে এই তোর ভাতার का बात के सुन दे आई मौगी এই फोन মৌगी से लगा दी কি ঝগড়া लगा লাগবি दी ফিরি না বটে हुर की नहीं देबी तू हुर की नहीं देबी हुर की नहीं देबी मौगी তোর ভাতার का मुट्ठी खाल बटे तोर भातार का आँख खा बटे তোর ভাতার की छुआ खा बटे तोर भातार का माथा खा बटे झगड़ा হয়ে গেল মাগে মাগে
তুলছি ললকে গে মাগে ভাতার আগে খুড়ি ছুটকি ও চাউরে খুড়ি এই চাউরে আমরা তুলছি না মারলি গাইকে মাগে এই এই দোকান ঢাক এই দোকান ঢাক মাগে ছাউরি এটা ছাউরি তো দেখিলে বটে आई मौगी এই মাগে और नहीं एक संग में संसार करबो तू आलादा हो হ্যাঁ हाँ तू आलादा हो ভাতার हाँ हम फरक खाबो और भातार जुद्दा खाबो হ্যাঁ মাগে চুল কিন্দার ফেটি দেল গে মা ছাউরি ছুটকি ছাউরি সাউতিন গে आई मौगी তোর যে হাত से घर में जैसे नहीं हो सब कुछ भाग कर जे हाथ से मारनी वो आई हाथ में तोरा रबड़ वाला बिल्लू दे तोटे भातार भातार বলছি কি কি আমি আলাদা হব হ্যাঁ ওকে ভিন্ন কর হ্যাঁ আর তুই ফারাক হয়ে যা শোন তোরা এইভাবে তোরা ঝগড়া করে ভাগ बता তোর লেগে হয়েছে মোর্দা বললাম মোর্দা দুটা বিয়া করিস না মোর্দা মানে হাওয়া কে করছে আমাকে পিছনে হাওয়া লাগছে কি বলবো ওই মাউগি তোকে গাছ খালিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছে না আলাদা খাবে আই থাম ভাগ করছি থাম দাঁড়া তুমি উঠো উঠো কিছু বলিও না তোমার লেগে হচ্ছে তুমি কিছু বলিও না এই মোর্দার খুবই শখ দুটা মাগি করার মোর্দা ঢং নাই মাউগি পুষা ঢং নাই দুটা মাগি করে বসে আছে মার্দা ভাগ করবি কর লীলার উপরে নকশা জুড়ে রেখেছে মার্দা আচ্ছা কি হলো বল তুমি কিছু বলিও না এখন আয় মাগি ভাগ করছি कपड़ा खोल दे लाइटे এই নাইয়া দেখ তুই দেখিলে हम आइडिया में बोलियो बोल স্বামী के দুটা ভাতার के দুটা ভুরু হাও हां একটা তোর একটা আমার एक हमार एक तोर হ্যাঁ ভাতার के দুটা आंख हाও एक आंख हमार एक तोर हां भातार के दुटा 32 टा दांत हाओ नहीं नाक एक छना नाक के छना एक तोर एक हमार हां 32 टा दांत हाओ हाँ। 16 टा तोर 16 टा हमार हम ऊपर के दांत अच्छा लेबो आ दुटा ठोठ हाओ हां ऊपर वाला ठोठ लेबी नीचे वाला हम नीचे वाला ठोट लेबो अच्छा ऊपर वाला नीचे वाला में खाई नहीं खाओ आ खाई नहीं खा दे की होले सब दिन अच्छा दुटा कान हाओ एकटा कान तोर एकटा कान हमार हां एक कान तोर एक कान आबे हमार दुटा हाथ हाओ हां दुटा हाथ अच्छा हां तू दाहिना हाथ लेबी कि बायां हाथ हम बायां हाथ लेबे हमार पैखाना करबे तो छू दे ई कर देते धो देते अच्छा ले ले तू हाँ। हां बायां हाथ हमरा दाहिना हाथ हां हां আর কি লিবি আইবার বুক সে তুমি কিছু বলিও না মারদা তোর লেগে তো নকশা হচ্ছে মারদা হ্যাঁ। করছে মারদা তোরা ঠাটকরা করছিস একটা বুক আছে সিন্না বুক নাই सिन्ना है एक सिन्ना हां सिन्ना एक तरफ तोर एक तरफ हमार हां हम दाहिने तरफ हमरा हां आइबर पेट हाँ। लाभी लेके अच्छा मागे हम तो लाभ मां কিছু বলিও না মারদা লাभी अच्छा लाभी के हुन्ना तोर लाभी के ना हमार ठीक है आबर लाभी के नीचे हां की होले डे भाग कर लेटे हमरा दराई से भाग कर लेटे लाभी नीचे भाग कर लेटे हम मने पर तो सुनिए हम भाग करिए अटे सुन भाग करने वाली अकबर सुन लेटे हमार से भाग हिया नहीं लेटे কি ভাগাভাগি भाग नहीं हम ये कमर से आधा दूर कट्टी देबो हाँ। आधा आधी कर देबे হ্যাঁ तू नीचे लेबी ना ऊपर लेबी हम तो नीचे ले बाप रे हम खिला बार तू सब मजा तू लेबी आई मागी हां हम खतरा बोल रहे हमार भाषा खराब नहीं हो की भाषा खराब सुननी हां हम बियानी वाला लहाबो लाबी आके जल्दी हम भतर के पांव में प्रणाम करबो ओ বাহ আশীর্বাদ तोर আশীর্বাদ बुद्धि अच्छा टकानी चल भातर चल हम फुल मोती झरना बोला की बोला उठा मोती झरना मोती झरना हमरा मोती झरना बोला हां আমাদের মনের বাসনা আছে তোদেরকে অনেক কোনোদিন তো মেলা নিয়ে যাইনি हां তোরা তো অনেক ঝগড়া ঝাঁটি করলি हां সব দিন এক কাজ কর তোকে আজকে মেলা নিয়ে যাবো দুজনকে बता मेला लिए हम की खाबो जानছিস কি খাবি সব থেকে প্রথমে না
हम शामसेट खाबो হাট শামসেট খাবো শামসেট শামসেট বলছে না রে ডিম থেকে বানাচ্ছে না তে আমলেট বলছে এটা আমলেট ওইটাই তো বলছি কানি মাগির নাম তুই জানে না জানিটা শুনবি তো আমরা কি করব আচ্ছা ঠিক আছে তাড়াতাড়ি চল আর বিলম্ব করিস না আচ্ছা চল 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 कहाँ जाबी মেলা बोला हाँ মেলা जा बेटे जल्दी चल चल अरे आधी आधी रतियां उठी दरदियां हो अरे आधी आधी रतियां उठी दरदियां अरे दहिया करी कसमा ही भता কি হলো कभी चीज कभी बात हमारे साथ कभी चीज कभी बात हमारे साथ भाता কি কি হলো एक काम कर হ্যাঁ এই চল মেল চল मेला तो आ गलियो হ্যাঁ 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 মেলা 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 এই 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 लेके आ পটুদা তোমার কাছে কিসের দোকান গো মিষ্টির দোকান बेटे दे दो रे बाबा यहाँ भीख मांगा है भातार हमरा गोदा है मच्छी मारा और यहाँ भीख मांगा है दे दो रे बाबा তোদেরকে ভিক্ষা চাইতে এনেছি তোর ভিতর খারাপ হবে ভিক্ষা মাঙ্গিও এই এদিকে উঠ ভিক্ষা চাইছি এদিকে দোকানে বসলাম যদি মিষ্টি দিয়ে আবার হাতের নিচে পড়ে যেত কাপড়ে আছে এই বলছিলাম কি আচ্ছা বিমল দা তোমার কাছে কিসের দোকান গো এদিকে মারবো একলা ঠিক না একদম ঠিক করে দেব তোমাদের কিসের দোকান আছে বাইগান বিরিয়ানি আর দাদা এক কাজ করবেন তো আমার বউ কিনা মিষ্টি খেতে চাইছে এই हम बेला करी खाबे भियानी नहीं खाबे हां भियानी खाबे না না শোন এই আমার বউ যত মিষ্টি খায় দিতেই থাকবে কিন্তু ভাই রে আমি আসছি একটু হ্যাঁ আমি যাচ্ছি আর চলে আসবো আমি টাকা দিয়ে দেবো মাইরি টাকা আমি দেবো আমি গোদাবি আমি দিয়ে দেবো মাইরি বলছি মাইরি হ্যাঁ 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 একদম ছাড়বি না হ্যাঁ আমি আসছি শোন, এই ধর हां তোদেরকে মিষ্টি দিলাম এনে খা তোরা খা আর খেয়ে শোন আমি আসছি টাকা তো আনতে ভুলে গেছি তো টাকা আনতে যাচ্ছে হ্যাঁ বাতা রে দেখ শোন কি ঝুটা ঝুটি দে মিষ্টি কিছু না আমার হাতে কই জলদি থেকে লিয়ে আয় खाना टे नीचे आते टे प्लेट टे खाना टे ওই সারা বিষ্ণু করে মিষ্টি করে कानी कानी देख ওই সারা বিষ্ণু বলা মিষ্টি কই এই মিষ্টি করে এই মিষ্টি কই মিষ্টি আছে কই মিষ্টি কই বিষ্ণুকে বেটাকে বল হাতে মিষ্টি আছে দে आई चल टे चल भातार कोई टे भातार कोई আরে না মিষ্টি নিয়ে আসছে না হ্যাঁ খাবা ওদেরকে খাবা গুড এটা মিষ্টি আছে না এটা দুটো করে দিবি দিয়ে দে आधा टी दिच्छे टे हां একটা মাছ মারনা পড়ে গেল हां ছোটটা মে না हां পানি পিলাবি तो छोटका में एक बात मारना पड़ गए हमार भोजाई हले हां कीटे बोला चल हां जीतिया में जीतिया में छोटा करी बोलियो हां सिंगिया सिंया ना मारना ना माली सिंगिया ना हम कान गई हां अरे की तोरा सिंगिया चढ़ा दिल करे बोलिया आगे सिंगिया झाजू पुड़ खेलोगे की तोरा सिंगिया चढ़ा दिल करे अरे आमा के गाजी दीदी हिजो लगला दीदी हिजो लगला जिकम छोड़ करे झूला अरे चल हटे यार लीला करे ना नीला करे ना चल घर चल
घर चल लटे अच्छा एक बात काम खराब भतार कहाँ चल के लटे पेशाब जे लगल हट पेशाब लग कि ना जाबो हम पेशाब करियो तू पेशाब कर दिया हम आयो बतार बतार बता रे मोट का कंडी के मोचारी के चूल्हा में ढुका देबा अभी जदी पाइयो बता किना गेले खोजले जाइयो बता যাক রে ভাই এবার কানি খুঁড়িকে বিক্রি করে দিয়েছি এবার রয়েছে আমার মা করে মাগে মা বাতারে তাড়াতাড়ি আয় বাতা বাতারে বেতা গদারে বেতা गोदरे রঙ্গ রসিয়া একটা বিয়া